I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كي راكم دايرين؟ سافا vous allez bien؟ غتقولوا هاد المراه ابن عمي شاجة الدير. هذا الكوتي هذا j'étais invitée, donc c'était pas aussi pour moi. Je l'ai emmené, j'étais invitée le lendemain. Donc هاد لا بات تاع لي كوكيز جي بريباري لا فاي. كنت تشوفوا ديك المرميطه راهي تصفر حدايا، كنت دايره اون فلوتي دو كورش. ايا وجد غير لا بات، سي با اوبليجي توجدوا لا بات لا فاي تاع لي كوكيز، فريمون با لا بين باسكو moi je voulais avancer un petit peu, c'est tout. Mais sinon بداو هي الاولى باسكو j'ai fait 3 goûters le lendemain. Je l'ai fini le lendemain les cookies. J'ai dré la pâte de ta film alimentaire ou de ta frigidaire. Mais comme j'ai dit, c'est pas la peine. Moi d'habitude je le fais une heure avant. L'essentiel qu'elle reste au frais au moins une heure. Voilà. Donc du coup j'ai dit je vais avancer un peu. Je l'ai filmé. Là j'ai doublé la quantité pour faire juste une boule. Moi je voulais faire 2 parce que la moitié voulait au pépito au chocolat et la deuxième avec des noix de pécan et noix. Là j'ai rajouté toujours une cuillère à soupe de farine les 2 pâtes, d'accord, l'équivalent d'une cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe, Et après j'ai mis le film alimentaire et j'ai mis au frais toute la nuit. Le lendemain j'ai fini le travail avec une tarte aux pommes un peu différente, mais elle était super bonne, vous allez voir avec moi tout. Et aussi j'ai fait un cake très simple à yaourt, juste j'ai rajouté des pâtes chocolat pour vraiment faire genre un peu différent, c'est tout. Et sinon un cake classique à yaourt, voilà, avec le pot de yaourt nature. J'ai mis j'ai juste rajouté de la vanille liquide et sucre vanille pour avoir plus le goût de vanille, parce que j'avais pas de yaourt yaourt de vanille. Si vous avez la معندكمش, c'est pas grave, dis-le nature ou dis-le 2 fois le sucre vanillé et liquide vanille, comme ça il y aura plus de goût de vanille. Le lendemain, voilà, c'était le lendemain. J'ai continué mon travail tranquille, Franchement, j'ai fait les 3 recettes, 3 goûters. Les photos d'Itom pas chez moi, donc c'est quand je les ai emmenés chez la personne. J'ai pris quelques photos juste pour vous montrer l'intérieur. Je ne pouvais pas couper chez moi, ça se fait pas. Et voilà, du coup, voilà, j'ai fait les 3 goûters, c'était super, très 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 bon, facile, très facile. Franchement, moi j'aime bien vous ramener que des recettes simples, et ce que j'avais chez moi. J'ai rien acheté. J'ai fait un goûter, je me suis dit qu'est-ce que j'ai, et je vais faire 3 goûters avec ce que j'avais chez moi. Je ne suis même pas sortie pour acheter spécialement un truc voilà, pour le 3 goûters. C'est vraiment ce qu'il y avait, donc il ne faut pas trop se casser la tête. Si vous n'avez pas des noix de pécan, diluez le pépito au chocolat. Et si vous n'avez pas les pépites au chocolat, diluez noix de pécan. Enfin voilà, il ne faut pas واحد يتكلف على راسه باش يدير حاجه. Sincèrement, voilà, c'est très facile. Donc, comme j'ai marqué ici, qu'il faut aplatir avec une cuillère quand ils sont dans le four. Et après, vous laissez jusqu'à 15 minutes, pas plus, dans le four. Surveillez, parce que moi, j'aimais pas vraiment le temps, parce que plusieurs ils disent que le four avec chaleur tournante, ou ils disent que le four est le four من تحت. Donc, tout le monde le four تاعكم. Donc, tout le monde la cuisson تاع les gâteaux تاعكم, d'accord. Moi j'ai mis 15 minutes à chaleur tournante, mais ça dépend. De façon radis choufou qui يخرج bien doré, c'est que c'est bon. Il faut vraiment mettre de l'espace entre chaque cookies, je mets le search, mais sinon voilà, c'était juste 2 ou 3 qu'elle nous laisserait, parce que radis encore plus ils vont agrandir avec la levure. جاو vraiment روعه.
pour les enfants, pour leur goûter surtout. ما تسيبوش تديو لهم هكا pour emmener à l'école. هادو c'est facile في une boîte au moins ياكلوا حاجة تاع الدار. Voilà. Pépites et chocolat, je pense qu'ils aiment bien les enfants. Là, j'ai attaqué la deuxième recette, c'est la tarte aux pommes. أنا غنخليكم مع la recette ونديركم شوية موسيقى. De toute façon, tout est écrit, tout est et tous les ingrédients en fait غنديرلكم في la barre d'inscription. Vous trouvez le cake, les cookies et la tarte aux pommes. Voilà, في la barre d'inscription. خليك ليلي غزالي ونطير معاك بليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك ليلي غزالي ونطير معاك بليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح وانا وبلاك انا عشتاني في رزانا خفت القلب والحنانة شوف حالي انا عشيري هلا معايا في وقت الشارع عليا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون أفهمني حاسس بيا عرفني تاب فيا ولو ضبطي خاف عليا وبلو مشتوق وانا ملاك انا عشتاني كرزانا طيبة القلب والحنانة شوف حالي انا ونطير معاك بليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك ليلي غزالي ونطير معاك بليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح وانا وبلاك انا عشتاني في رزانا طيبة القلب والحنانة شوف حالي انا عشيري هلا معايا في وقت الشارع عليا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون أفهمني حاسس بيا عرفني تاب فيا ولو ضبطي خاف عليا وبلو مشتوق وانا ملاك انا عشتاني كرزانا طيبة القلب والحنانة شوف حالي انا Donc voilà, هادو les recettes خلطتهم parce que j'ai commencé par les cookies. Le temps في الفور درت هاد la pâte mais انا je les ai rassemblés باش ما تخلطوش معايا وتدوخوا. درت j'ai rassemblé les cookies à part, la tarte à pommes وحدها et le cake à part. Mais هي درتهم au fur et à mesure en fait. Quand quelque chose est dans le four, je fais autre chose hein, c'est voilà. غير ما بغيتش ندوخكم معايا. Mais après ما نقولكمش المواعين دوك تشوفوا المواعين اختكم فوتت واحد السويعه بصح. شوفوا كي تكون الناس فرحانه باللي جبتي لهم وعجبهم الحال وعجبهم كل شيء وكل شيء جا شباب وحمرتي وجهك، هذاك هو البلوز امبورطون بور موا. كاع داك العيا وكاع هذاك الوقت اللي فوتته في الكوزينه والله العظيم لا يهون face au plaisir que tu peux faire, que tu peux offrir. Franchement, c'est vraiment un grand plaisir. الحمد لله يا ربي الحمد لله. Donc voilà, كملت هاد لا tarte aux pommes جات فريمون هايله. سيوها pour offrir هاك ريحه زياره. شوف جات فريمون تري بون بيان سابلي. وهذيك les pommes caramélisées c'est vraiment c'est différent. Une autre façon de préparer la tarte aux pommes. Maintenant كاين انواع والانواع تاع les tartes aux pommes.
Donc voilà, donc bon, j'ai fini la tarte aux pommes. Après, درت هذا le cake تاع الياourt, le plus basique, simple. قلت لكم avec ce que j'ai fait le goûter. Voilà. Je suis partie avec 3 goûters magnifiques, très simples et magnifiques. Voilà. En une matinée, j'ai fini هادو 3, même pas, ما كملتش la matinée كنت déjà كملت. باسكو المومون وحاجه طيب راك ديري حاجه اخرى كما قلت لكم هادو غير جي راسومبلي في المونتاج مي سينون كنت ندير هادي نحبس مع هادي ندير هادي زعما ما بغيتش نخلطكم سي تو مي سينون كي تكون حاجه في الفور ديروا حاجه اخرى وهي رايحه كيما هكا حتى تكملوا كي يكون حاجه بالفرح ولا تندير بيان ما جيتي تري هوروز دو بريباري سو غوتي اي سي سا لو بلوز امبورطون الحمد لله يا ربي يخلينا كيما هاك يا رب ان شاء الله يا ربي يعطينا يخلينا غير صحيحتنا وطولة العمر هذا ما نتمنى. Donc voilà, bon, je vais vous laisser avec le gâteau yaourt, hein, c'est très facile. كما قلت لكم انا كان عندي yaourt nature, j'avais pas aromatisé, mais si vous avez yaourt aromatisé vanille, ben mettez-le. Voilà. Sinon nature c'est bien aussi. Hein. كتروا la vanille, j'ai mis un sachet de vanille plus le liquide vanille. Voilà. Et chocolat هذاك اللي ما عندهاش تاي كاكاو سي با غراف يديرها خلي كيما هكا ناتور انا جولي جوست زعما ماتر هكا حاجه مزوقه من الداخل سي تو مي سينون سي فاكولتاتيف ما تكثروش على روحكم انا نبغي حاجه سامبل ولا انا جو ستيبل فريمون لي جون اللي ما عندهمش سانسيرمون واللي ما يقدروش يخرجوا يشروا اللي عندكم في الدار ديروا به عرفوا كش تلقاو لا بون لي بون انغريديون اي سي تو. Donc voilà, نخليكم الناس الزوينة إن شاء الله يا ربي يخليكم ليا و je vous remercie par avance pour votre passage ici. شكرا على كل تعليق و j'aurai toujours le plaisir de vous répondre comme à chaque fois. خلوا لي تعليق تاعكم si vous avez des remarques aussi ben ils sont les bienvenus hein. Et puis voilà, je vous le demande à chaque fois de liker et de partager. Je vous remercie infiniment. وتهلوا في لسانكم ونقول لكم انايا السلام عليكم ونقول لكم pour la prochaine vidéo inchallah un autre goûter aussi que j'ai préparé pour une prochaine fois. تهلوا في لسانكم ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونصلوا على نبينا اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.